ini aja 24 hours phone Tapos jara kon kebeng mongkre kesang kain lo ini peaceful or peaceful itu boncholi tong ke ticketing cholu tong tapos পর্যন্ত পুরো জায়গা অল্প কোন কথা না কথা সারা তেটা 45 টা জায়গা এবং টিকেটিং চলু তং অবন কারে কামিয়াম সেব জীবন চিত গোবাং টিকেটিং চলু তং बेखाय ताबसि जरा गोबां मा जागावनो टिकेटिं चलि तंख गोबां मा थाया निथांनाय एबा तिनि और चम्पक नगनै सिनो साजु पाराव आं और थाइमाल गोबां मा बरंनो नगै बखाव फानमांखा बसखांनि तबानि बागै जेबो खानो रांखा बेखाय थाख्लायो जों आगामी दिनबो जों तबा निबागै मानथानि बागै आं थाख्लायो सिनि दखाव निबागै चबाव दिप्रासारक जे नखरो दिप्रासके सबानो हामजागो अब तिनी सिन मुखा अब तिनी मखल बेनुगो जाखाव भाई अब एकुन एरेस्ट खाइजा गया जों गोबां मा अंकरंनि रिक्वेस्ट खाइका एमपी बिप्लब कुमार देव रिक्वेस्ट खाइका गोबां मा एमएलए बानो फोन खाइछाका जे तिनी वानसार दफारंनि बागै खाइसे बाइक फोटा ओ बाइक फोटानि बागै जों जत दिगिन विवेचना खाइका विवेचना खाइमाने या गुलो हकाय जों तिनतावा खाइ जों उइद्र खाइनायनि वानसु लाइका अबनो बुबागरानो बो मेसेज दिका बुबागराबो चाजाखा ठीक আছে बो फेस्टिवल तंकागो किन्तु सारा त्रिपुरा खाइ जोंनि टिकेटिं चलि तंनाय 24 घन्टानि बागैनो अब कोनो कय शुद्ध पिकेटिं सिमिसे उइद्रङ किन्तु बन उइद्रङ या बन का उइद्रङ शुद्ध पिकेटिं सिमिसे उइद्रङ सुतरां अबनि बागै अताय कोनो कक आरा आसायनि कक Nanti tahu ini nih saal to hangi tong keparukan tadi. Horo bukan normal nih picketing orang standby tong. Abo je elaka परिस्थिति ताई आरो picketing खाजंनाय abo local jara tongna chini jara leaders tongna civil society ni jara aro tui durnay borong decision nan bisi jara tongna abang abo borong bas hakla di jakha tobang ma jagawan o je demand noti nor ni je chatar ek chatar demand noti je ini ni je bonda company o bond not mota kono memorandum len koja mota tirupati chukti se mota tirupati chukti se mo implement khai disi ni sao omo chukti khai pure rajya sarkar kendra sarkar jotono tongo tini 18 mas sungoi thanga tangi implement khaya tini notification nokhorja bangladeshi rona naituk tikhlaina ni tangi naituk tikhlai jaya omo implement khai disi se tabi sao जों orang ketale kuno memorandum nak laya sing malai na tai nang tai wai besing malai sinai chief minister bai tai wai besing malai sinai kendra home minister bai thane 11 tarik o october ni 11 tarik ang chief minister bai malai buka gara ta gima bai apurbo saja ka bolo tarpor sing tai wai besing malai sinai ke chukti sung thaka chukti otam sija ka rajya sarkar thang copy tomble joint working group Delhi wo chang joint working group chang tisaka joint working group buba garabai angkhaka oksaka last to chang Delhi wo thang group buba garabai singara eke misro bai malai chang kok salake sini bakhane kongna chang bongna saka omono chini dabi judi withdraw judi mani na hai angka kaya sing sarkarni nokhna ni kok wa chokui tongo abang buba garabai aba sakai na o issue to main norok ni je main issue to illegal migrant khanya ke kabang ma am hai social अब आइननि माध्यमजों अब नायजांनाय अरत बांलादेशी दा ना बरनि डकुमेन्ट्स नि एकाय आदा काटा बिया कासे जों साका जे 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय बरंनो नायतुगु तिक्लायजांनाय एबं एडीसी गभर्नमेन्ट 20 तारिख सेप्टेम्बर कासे नोटिफिकेशन तिक्लायका एबं अ नोटिफिकेशन नि 27 तारिख बोबागरन तिफांबाय कासे मिटिं आसुकनाय एबं आरो जुनाल नि चेयरमैन जेडीयू सरकारी जत कर्मकर्ता तंबायनाय तिनी एडिस आरो अफिस नि प्रिन्सिपाल अफिसार गो तंनाय एबं सारा त्रिपुरा नि बिसिंग एडीसी इलाकाव जरा इलिगेल माइग्रेंट हाबै तंनाय जोंबरनो नोटिस दिनाय सुरु खायनाय एबं अब हियरिंग खायनाय एबं 71 नि 25 मार्च नागे कोनो डकुमेन्ट जुदि फुनुबै माया हंकाय बंनि फाइल आलादा खालायजांनाय एबं बरंनो रमुय डिटेंशन कैंप रखनानै बागै अब सुपारिश खायजांनाय डीएम एवं एसपी नि थाने बर एडीसी इलाका इलिगेली माइग्रेंट हिसाबै चिनि तंका बरनो अरने रमित लांनानै बागै जों सानाय आबनि बागैनो जों सानो डिटेंशन कैंप मास खालामनाय ताबुक सरकाराव त्रिपुरा हास्तेव काई माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजे समान मते नरसिंगर कासे चिकनतेते 100 जना मतन तंगनान मतन कासे डिटेंशन कैंप तंगनि साता जता बांग्लादेशी रंनो आरो तनिव एंग आरो पाठक जागोनि साव ता त्रिपुरा कोन जागा डिटेंशन कैंप
hingke tabo amake uram uram rail station যখন তে পুট নি হাইতে বরং জেলর হজাগ জেল খাতি মানে ইয়া গুলো বরং ডিটেনশন কেমত লাং থাংজাগো ডিটেনশন কেম হইতে সময় বুঝিবই বাংলাদেশ না হেন করতে আর detention camp ke tabo use khaijaki de tong bo bahai information to ইউজ খাইজাগো তঙ্গ লাস্ট যে অ্যাসেম্বলিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোদী শেখ প্রায় 50 জনের মতন তারপর বাংলাদেশের ডিটেন খাইতে যাতা